अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और आपने मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें मैंने आपको दरूद शरीफ की कुछ बेसिक फ़वाइद बताए थे। आज मैं आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज देना चाह रही हूँ दरूद शरीफ के बारे में, दरूद पाक के बारे में। आप जानते हैं कि दरूद है क्या? दरूद का मतलब क्या है? दरूद का मतलब है कि दरूद जब हम पढ़ते हैं कि हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलामती भेजते हैं। हम उन पे सलाम, दुरूद व सलाम भेजते हैं। हम ब्लेसिंग्स भेजते हैं उन पर। और दरूद एक छोटा सा ज़िक्र नहीं है, ये सिर्फ कुछ वर्ड्स नहीं है, बल्कि एक हेवनली अमल है। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा अमल है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अज़हब में आयत नंबर 3356 है। आप ये आयत पढ़ सकते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दरूद पढ़ते हैं आप अकेले नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला ख़ुद और उनके तमाम फरिश्ते हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं। तो आप खुद सोचें कि आप अकेले नहीं होते जो दरूद पढ़ रहे होते हैं, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ रहे होते हैं, बल्कि अल्लाह ताला और उनके तमाम फरिश्ते आपके साथ मिलके उन पे दरूद भेजते हैं, ब्लेसिंग्स भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि दरूद से हमारी लाइफ में क्या-क्या फ़वाइद, क्या-क्या बेनिफिट्स और क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे, दिल पे, हमारी सेहत पे। हम दरूद पढ़ने का पहला फ़ायदा, मैं आपको जो सबसे पहला फ़ायदा है वो सुकून है। जो हमारी लाइफ है उसमें सुकून आना स्टार्ट हो जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स टाइप की जो प्रॉब्लम जो आज बहुत ही कॉमन है, ठीक है, तो वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमारा रिस्क बढ़ता है, हर तरह के रिस्क में हमारे इजाफा होता है। इवन अगर बहुत थोड़ा सा कमाते हैं वो भी आपके लिए बहुत मोर देन इनफ होता है। तीसरी चीज़ ये कि दरूद पढ़ने से जो है आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है और सॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, ये एक छोटा सा जिक्र नहीं है, कुछ वर्ड्स नहीं है। एक दरूद पढ़ने से आपके 10 गुनाह माफ़ होते हैं और जो है आपके 10 मर्तबे जो है हायर रैंक, हमारा हाई मर्तबा होता है। 10 टाइम्स ज़्यादा मर्तबा जो है हमारा हाई होता है। अब खुद सोचें, अगर आप दिन में 100 बार दरूद पढ़ते हैं तो आपके कितने मर्तबे बुलंद होते होंगे और कितने ही गुनाह आपके जल के राख हो जाते होंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक दरूद पढ़ने से हमारे 10 गुनाह माफ़ होते हैं। अब खुद सोचो, जो इंसान दिन में 100 बार दरूद पढ़ेगा या 50 बार दरूद पढ़ेगा तो उसने अपने कितने गुनाहों को जो है मिटाया और उसने अपने कितने मर्तबे बुलंद किए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप दिन में 100 बार दरूद पढ़ते हैं तो उन 100 दरूदों का आपकी गुनाहों पे और आपकी रिज़्क और आपकी सेहत पे कितना बेनिफिट होगा वो आप खुद देखेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, हमारी लाइफ जो होती है वो बहुत बिजी होती है, हर एक की लाइफ बहुत बिजी है। जैसे कि कोई फीमेल है, उसको घर संभालना है, कोई इंसान है जैसे कि कोई मर्द है, उसे बाहर जाके कमाना है। इवन हमें हमारी नमाज के लिए, बाकी ज़िक्रों के लिए तो टाइम नहीं है। लेकिन अगर हमारी कुछ नमाज में कमियां हैं या हमारे अच्छे कामों में कुछ कमियां हैं, हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, सब चीज़ों का एक हल है दरूद शरीफ। अगर आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, तो मतलब अगर कुछ चीज़ें आपकी कम हैं तो दरूद शरीफ से जो है आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और क़यामत के दिन जो ये दरूद है ये आपको काफ़ी सारे गुनाहों से बचाएगा और मग़फ़िरत बन के आ सकता है। और देखिए, जैसे कि हम कहते हैं ना, हम अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, वी लव आवर प्रॉफिट। लेकिन उससे क्या होता है, हम अगर सिर्फ इतना ही बोलते हैं, हमें कुछ एक्शंस करने हैं ऐसे जिससे ये प्रूव हो सके कि वाकई में हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। और उसका सबसे बड़ा एक ही ज़रिया है, वो है दरूद शरीफ। अगर हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं तो इससे जो है हमारा उनके साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब हम दरूद पढ़ते हैं तो हमारे जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो हम पे रहमत की नज़र से देखते हैं, खुशी की नज़र से देखते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब आप दरूद पढ़ते हैं, जब आप दरूद भेजते हैं तो आपका कनेक्शन
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کتنا اسٹرانگ بنتا ہے۔ اور درود میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سنسیئرٹی، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کسی سے باتیں کر رہے ہیں، مطلب ہم کسی اور کام میں مینٹلی بالکل بزی ہیں اور ہم یہاں سے درود بس یوں ہی پڑھ رہے ہیں، کٹا پھٹا درود پڑھ رہے ہیں۔ کٹا پھٹا درود جو ہے ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ہمیں درود بالکل صحیح سے اور پوری سنسیئرٹی، پورے دل و دماغ سے پڑھنا ہے، اپنی روح سے پڑھنا ہے، اپنی روح میں اتارنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ فرض کریں کہ میں ابھی اس کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں اکیلے ہوں، میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، کیوں نہ میں درود پڑھوں، ٹھیک ہے؟ کیوں نہ میں اپنے دل میں درود پڑھوں۔ ایون اگر آپ کوئی بڑا درود نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے، پہلے تو کوشش کریں کہ آپ پڑھیں۔ اگر کچھ نہیں صحیح کہ آفٹر فجر آپ 10 بار درود ابراہیم پڑھیں، سونے سے پہلے آپ 10 بار درود ابراہیم پڑھیں، وہ بھی بہت کافی ہے۔ صبح 10 بار، شام کو 10 بار درود ابراہیم پڑھیں، وہ بھی بہت بیٹر ہے۔ اور جب دن میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، یا ہم لیڈیز کوکنگ کر رہی ہوتی ہے، تب ہم کوئی چھوٹا سا درود پڑھیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے بیسٹ درود ہے جو آپ دن بھر پڑھ سکتے ہیں وہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ اب میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ اگر آپ یہ گوگل بھی کر لیں گے درود، یہ ایک چھوٹا سا درود ہے جو آپ پورے دن پڑھ سکتے ہیں، روانی پڑھ سکتے ہیں۔ ایون اگر آپ کو یاد ہو جائے گا نا، آپ کا دل خود بخود اس درود کو پڑھا کرے گا۔ تو درود ابراہیم صبح 10 بار، شام کو 10 بار، اور فرائیڈے کو آپ 100 بار درود پڑھیں۔ چاہے آپ درود ابراہیم پڑھیں نماز کے بعد 100 بار، یا اگر آپ چاہے یہی چھوٹا سا درود جو میں نے آپ کو بتایا یہ پڑھیں، لیکن فرائیڈے کو 100 بار کم سے کم آپ درود پڑھا کریں۔ اور باقی ڈیز کا روٹین تو میں نے آپ کو بتایا کہ درود کیسے پڑھا کریں۔ آپ درود دل سے پڑھیں، سنسیئرٹی سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی لائف کے تمام پرابلمس حل ہو جائیں گی، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ میں جو کمیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے لگیں گی۔ اگر آپ ایک برے انسان ہیں، مطلب آپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ میں سدھر جاؤں لیکن پھر بھی نہیں سدھر رہے ہیں، درود اس کا ایک ہی 1 on 1 سولوشن ہے کہ اگر آپ درود پڑھیں گے نا تو مطلب آپ خود بخود بدلنے لگیں گے۔ آپ کا دل کا میل، بری سوچیں، دوسروں کے لیے برے تھاٹس، یا دل میں میل جو بھی ہے، کینہ ہے، سب درود پڑھنے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پارٹ 2 درود شریف کا پسند آیا ہوگا۔ درود شریف کے اور بھی بہت ڈیپ فائدے ہیں، کوشش کروں گی میں آپ کو تیسری ویڈیو میں ضرور بتاؤں۔ آج کا ویڈیو اتنا ہی، کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور درود کی سیریز میں جو ہے بنا رہے گا۔